दुर्गोत्सव के मद्देनजर कामरूप महानगर पुलिस प्रशासन ने पूजा कमेटियों को सख्त निर्देश जारी किया है। पुलिस प्रशासन की ओर से 22 ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पूजा कमेटियों को पालन करना होगा। पूजा के आयोजन के लिए सभी कमेटियों को पुलिस थाने से अनुमति लेनी होगी। पूजा मंडप में सुरक्षा की सभी व्यवस्था होनी होगी। प्रत्येक पूजा मंडप में सीसीटीवी अनिवार्य है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंडप में एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था अलग होनी होगी। किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को मंडप में उपस्थित रहना होगा। साथ ही पूजा कमेटियों को पुलिस थाने में पहले ही स्वयंसेवकों की लिस्ट जमा करानी होगी। हर पूजा पंडाल में जनरेटर की व्यवस्था भी होनी होगी। परमिशन तो दियो बहु विषय लबियाई परमिशनर कंडिशन गीता पढ़ा नाई যদি নাই পঢ়া कंडिशन गीता তেতিয়া হলে আপোনালোকে এবাৰ চকু ফুৰাব। তাতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰিব। সকলো পূজা কমিটিৰ কাৰণে সিসিটিভি লগোৱাটো সম্ভৱ নহব পাৰে, বাধ্যবাধকতামূলক কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যিসকল পূজা কমিটিয়ে সিসিটিভিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে আৰ্থিকভাৱে সক্ষম তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে সিসিটিভিৰ ব্যৱস্থা কৰক নিৰাপত্তাজনিত খাতিৰত। পূজাত আটাইতকৈ বেছি কমপ্লেইন আমি পাওঁ ৰাইজৰ পৰা শব্দ প্ৰদূষণৰ লগত জড়িত কিছুমান বিষয়ত। ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা ৰাতি 10টা বজালৈ যিটো আমি মাইক বজাম ডাঙৰ সেই ভকুটো দি তাৰ শব্দৰ লিমিট হ'ব 55 ডেসিবেল আৰু ৰাতি 10টা বজাৰ পিছত ৰাতিপুৱা 6টালৈকে তাৰ লিমিটটো দিছে 45 ডেসিবেল। আমি প্ৰথম অনুৰোধ কৰি চাম, আমি কাকো আঘাত দিব নিবিচাৰোঁ। তাৰপিছত বুজাই চাম, তাতো যদি তেওঁলোকে কিছু নিয়ম ভংগ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি আইনৰ আশ্ৰয় লওঁ আৰু সেই আইনৰ আশ্ৰয় ল'লে পিছত আমাক বেয়া নাপাব আৰু বেয়া পালে একো কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে। সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে পূজা পালন কৰোঁতে শব্দ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক।